श्री ठाकुर परमाराध्या जगत श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री आचार्य स्वामी मोर अनंत परिवार प्रणाम गुरु परिवार पदप्रांतर मोर प्रणाम परम दयाल से जो आज ये नव आगमनी प्रत्येक माँ जगत जननी जो शुभ आविर्भाव माने मास ए मासरे प्रत्येक मनीष किभली मनीष इष्टमुखी हम इष्ट कर्म लगी रष्ट नाम तेजिया नब तेणु जब जब हो धर्म ज्ञानी बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब हो प्रभु विविध शरीरा सत्संगे सज्जने हरई पीड़ा ए साधु संग थे जी कले माँ सहजरे सुख शांति आनंदर अधिकारी से ही पारे तेणु आज तेणु ठाकुर कहते धर्म जखन विपाक बाहने व्यर्थ अर्थे धाए तखन प्रेत हंती आविर्भूत पापी परित्राण पाए मनीषर जीवनटा जो अर्थ सामर्थ्य तार जीवन सबकि व्यर्थ हो जाए परम पिता से नरतन धरी परम प्रकृति धरिक आसती ए नरतन प्रत्येक मनीष को ए नवजीवन देवाई तेणु माँ कहले प्रत्येक मनीष को किभली रक्षा पाइबा ए जो जीवन आज हाहाउतासर जलुची ए असतर जीवनटा ए अशांतिर दावानल जलुची घरे घरे प्रत्येक मनीष किभली सुख सौभाग्यर अधिकारी हे ठाकुर कहते पशु पक्षी शुणे कथा मानुष कथा शुणे ना एमती भाव चलो जगत रक्षा कार मिलवे ना पशु पक्षी गोटे कुकुरटा रखिले केते आदर करके आज मनीष रखुची बापा माँ को खाया पातु कि न पातु लक्ष लक्ष टंकार कुकुर ताको जो सेवा तार जो खर्च तार जो माँ प्रकृत में गाधुआ पाधुआ तार साबुन जीदी दादा जन को पचारे तुम जाओ घर प्रतिष्ठा मु करुच्ची आ ठाकुर मोर आशीर्वाद दियो से केतेला रूम ठाकुर से शिशुर कंठे आनंद पचार तोर केतेला रूम तोर केतेला बेडरूम तोर केतेला डाइनिंग रूम सब कौ से कहूँ ठाकुर मोर बड़ बड़ केते भाई केते ठाकुर सब आनंद से शिशुर कंठे पचार से कहूँ ठाकुर मोर बेडरूम 3टा डाइनिंग रूम 3टा किए कहूँ 12 भाई किए कहूँ 14 भाई केत कौन कहूँ शेष में पचारे ठाकुर तो ठाकुर घंटा केते भाई केते ठाकुर घंटा से माने कहवा को भी भय कर सीढ़ी तले 4 बाई 4 माने आमर अवस्था दुखर दावानलटा कहीं जाऊनी तेणु से कहले तोर इष्टबुद्धिरा केते ना इष्टबुद्धि हिसाब दौ 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 कुकुर हिसाब आग देले से कहले इष्टबुद्धिरा लास्ट देले 70 टका से कहले घर खर्च दौ सौदार खर्च सबुरी खर्च कहले कुकुर खर्च एते कहले माने शुणिक ठाकुर कान हाथ देते पचारे तार तोर इष्टबुद्धिरा केते लास्ट रे आइले तेणु ठाकुर कहला आम जीवन रे आमे सब लास्ट रे अछबे तेणु आमे जहा केते कहले मां किछि करि पारिबानी समाजर मंगल कांगी आमे किछि करि नै कार पई दया नै कार पई मनीष जी होई जाओ मनीषर सुखे सुखे जाओ मनीष को भलो पाओ मनीष होची परम स्वार्थ परम पिताकर तेणु ठाकुर को सत्संगी गोटे मनीष द्वारा माने प्रकृत रे ए धीवर ही उठिबो तेणु जुगे जुगे परम पिता आछथि तेणु ठाकुर से जो कुकुर हिसाब देले ठाकुर थरी उठुछथि तोर कुकुर भाग्य भी मत जुटिलानी से कहला साबुन गोटे तार 100 टका ताकू तार डेली तार केते दियो ताकू खाइबा को दियाबो सेटा तार दिन को 150 तार प्रत्येक मासरा औषध आउथि 2000 3000 ठाकुर को लास्ट जे 70 टका इष्टबुद्धि सुनिले तांग मनटा केते कष्ट होइगिरी माने कला काठपुरी पड़ जाउछि मनीष ठाकुर माने रक्षा करने को आसनी आम को कि आम जो बेहुसिया बेवा माने विश्वासघात गोटे आम पाखे मिली ठाकुर कहते से कथा से मीरा से कथा कहते नीति नहाने से हरि मिलित जल जंतु हो जाए नीति फलमूल खाते हरि मिलत बादुरु बादुराई निजे दूध भी के हरि मिलत बहुत बच्चा वाला मीरा कहे बिना प्रेम से न मिले नंद लाला से जदि गाई रखिक क्षीर पी पी उपास करी फलमूल खाई खाई एकादशी करी तू भगवान को पाई तू बिना प्रेम से न मिले नंदलाल तेणु प्रत्येक मनीष को आज रक्षार कवच होची ए इष्टवृत्ति ए सतनाम तेणु सतनामर ए धरा तले समस्त को आमे ए सतनामर महिमारे ए सत्संगर प्लाटफर्म होची विशाल प्लाटफर्म गोटे मनीष को बांधी रखिबार जो माँ कहते अपरर मंगल ही निज मंगलर प्रकृति आम अमरर मंगल केतल कले साई सहित संपर्क नहीं पड़िशा सहित संपर्क नहीं पानी गिलास आम देने ठाकुर कहूँ आ तू जहाँ कहले टिपि टिपि पाटिले ना से कथा को कौन अंतर घात हुए से जो मेडिकल पढ़ला तू तो टिके पचारिनु फोन करी से जो ता घरे
ଯଜନର କଥା କହିବା, ଭାଷଣର କଥା କହିବା, ଠାକୁରର କଥା କହିବା, କେହି ଆମକୁ ସେଟା ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇକି ଯଦି ଆମର ଉଠିବ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଆମର ମାঝে তুমি, তোমার মাঝে আমি, ମୋ ଭିତରେ ଅଛୁ ତୁ, ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସାରା ପୃଥିବୀଟା। ତେଣୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ପରେ କଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏ ଯୋଉ ବେହୁସିଆଟା, ବେମାନୁଟା, ବିକୃତିରେ ବିଚାର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଟା, ବିପଦ ବେଦନାରେ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଗାଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ସଂଯମ ସାଧନ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ବେଳେ ଜମର ବାଡ଼ି କିଏରେ ନା ଅସଂଯମ ସିଏ ଯିଏରେ। ଜମ କାହାକୁ କୁହେ ନା ଅସଂଯମ। ଆମର କହିବାର ଅସଂଯମ, କରିବାର ଅସଂଯମ, ଖାଇବାର ଅସଂଯମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସଂଯମ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜି ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରି ଗଲେ କେତେ ମିଛ, କେତେ ଅନ୍ୟାୟ, କେତେ ଚୋର, କେତେ ଡକାୟତି, ଠାକୁର କେତେ ମଦ୍ୟପକୁ, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଆପଣାର କରିକି କୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ କଟକର, ସେ କହିଲେ ଏତେ ମାନେ ମତେ ମୁଁ ସିରିୟସ୍, ଡାକ୍ତର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବ ମନା କଲେ, ଗୋଡ଼ଟା କାଟିବାକୁ କହିଲେ। ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ କେତେ ତ ଦେହ ଭଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ହାତଟା ମାରିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିକିରି ବିକଳରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଡମ୍ବରୁ ଭାଇକି କହୁଛି, ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ବୁଝିପାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ମତେ କାଟିଦେବାକୁ କହୁଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ଟା ବନ୍ଦ হবে ବୋଲି କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଡମ୍ବରୁଦା କହୁଛନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁଦା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ବୁଲେଇକିରି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦା ଏ ଦାଦାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି, ଚାଲିପାରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ଶଯ୍ୟା ସାଇକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ଗୋଚର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିଲେ ବୋଲି ସବୁ ହବା ହରକର ଆମର। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନା ଛମାସ ଗଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର କହୁଛ ବାପା ମା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ ନା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଇବୁ। ଆଉ ମା କହିଲେ ଯେମିତି ରିକ୍ସାବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଧରିଗଲା, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ନେଇପାରିଲେନି, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିଲେନି, ଆମେ କାହାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ମାତୃଶୂନ୍ୟ ଟିକେ ବି ଆଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁକରି ମଣିଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବଡ଼ ବୌଦି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକଡ଼ା କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ପଳେଇଲେ, ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର କଲେ, ଧର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୌଦି ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଶୁଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଛ, ନା ଏଇ କୁକୁରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପକଡ଼ା କୁକୁରଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଆରେ ଭାଇ ସେ କୁକୁର ଟିକେ ଧରିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ କୁକୁରଟାକୁ ଆଇପାରିଲା, ତମେ ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷକି ଆଣିପାରିଲନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଖୋଜାଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଜି ସେଟା କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ ମୋର ହଜିଯିବା ମେଷଟାକୁ ଖୋଜିବା